ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كريستوس تنسى موتان بابي هايلو سلطان أسورو لسيطان أقعزو لأدام سلام ميزيس غونا في الصحة وسلام أكزابير دقي من العالم زلحاتهم أيدنقل مريم مفكرتي سلام أكزابير مسخلاتنا يخون كمي عيلاتكم كمي تنحاتكم آمين أكزابير أملاكنا شمو زخبرن زتمسجنا يخون لنا كم فقط أملاخ نلمشت درار أولوجيوس ننجاجر لونا يتمرتنا رأس زنجاورو مقابر كريستوس من خفتو بزبلن كم أول كابت عصو زخون مقابر خامي وصيو زبل خنرينا بزلاتنا حصر زبلة دقيقة نالبات 15 دقيقة خنطق أمينة مقابر كريستوس من يزخفتو بزبل خن النجاجرينا እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልና ወላዲተ አምላክ አማላድነታ አይፈለየና ክርስቶስ አምላክና ከም ዝፍለጥ ካብ መቃብር ተላዒሉ ክንብል ከለና ናብ መቃብር ዝወረደ ስጋኡ ተኣሲሩ እዩ ነይሩ ተገኒዙ ማለት እዩ ገነ ዝኣሰረ እዩ ዝብል ስለዚ ተኣሲሩ ከምኡውን ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ዕፁ ናብ ዝኾነ መቃብር ከም ዝኣተወ ኢና خنمار قنينا تي نكريستوس زغبرولو ايهوداويان بزقبرولو منغدي كم لماد ايهوداويان تزغبر كله غيرو غنيزوم قبيرمو نحرغن تمقابر بادو ايو زنبره نمقابر خورد كله املاخنا مقابر ولا وعلون تحادره نجر جن كابت مقابر كل على كله هيمانم حاجز أيد ليون نات مقابر كم يتخفيتو مصحف تدايولو زي الحساب جن خنرينا مالتيو نت مقابر من يخفتو نمن تايخه تخفته زبلو حتتاتون حابيرهم زل على يوم اقدمو زو كون زخاله نخل عال بمجمرتا بتنويت ملكع بنبيات ون تناغيرو يو بعلو كريستوس املاخنا ون تناغيرو يو نغيرو من دقه مزامرتو ناي ايهود سنبت قدام مسحالفه بتقداميت معالتي ويكع سنبت نغوهو مغدلاويت مريم አዶ ያዕቆብ ሰሎሜን ዚያተን ሽቶ ቀብኦ ከምት ልማድ አይሁዳውያን ዝገብርዎ ለመቃብር ዝወረደ ወይ ከዓን ዝተቀብረ ሰብ ሽቶ ናይ መቅባ ልማድ አይሁዳውያን ስለዝነበረ ሽቶ ሒዘን ናብ መቃብር ከም ዝኸዳ ታሪክ መጽሐፍ ወይ ከዓን ናይ ወንጌል ቃል ይነግረና ናናይተናን እስቲ እንታይ እዩ ነይሩ ዓብይ ጭንቀተን እዚ በሕልፊ ኣብ መጽሐፍ እንረኽቦ ኣብቲ መቃብር ክርስቶስ ዝተኸድነ ዓብይ እምኒ ስለ ዝነበረ ነቲ እምኒ መን ከልዕለልና ዝብል ዓብይ ጭንቀት ነይሩዎ ነቲ እምኒ ካብ መቃብር መን እዩ ከልዕለልና መን እዩ ከንከባልለልና እቲ መቃብር ዝተጻዓኑ እምኒ መቃብር ክርስቶስ ነቲ እምኒ መን ከልዕለልና ይኽእል ዝብል ዓብይ ጭንቀት ነይሩውን ተንደቃን እስዮ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ እምኒ ዓብይ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ መቃብር ክርስቶስ ዝተዓጸወሉ እምኒ ዓብይ ስለ ዝነበረ ስለዚህ ተናደቃን እስዮ ፍርሓት አይሁዳውያን አይኮነን አይሁድ ረኺቦም ከም ዝኽገብሩና እዮም ክቀትሉና እዮም ዝብል ፍርሓ ይኮነን ዝነበረ ናይ እዞም ሰባት ተዓብይ ጉዳይ እንታይ እዩ ነይሩ ተን ቅዱሳን አንስቲ ነቲ እምኒ ካብታ መቃብር አፍ ደገ መን ይከልዕለልና ዝብል ዓብይ ጉዳይ ኮይኑዎ ነይሩ ነገር ግን ኣብ መቃብር በፂሐን ተመሊሰን ክሪኣ ከለዋ እቲ መቃብር ተኸፊቱ እቲ እምኒ እውን ተላዒሉ እቲ እምኒ ተገልቢጡ ከም ዘሎ ተመልኸታ ናብ መቃብሩ ክወርዳ ከለዋ
ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ መንእሰይ ዝኾነ ብየማን አንፈት ተቀሚጡ ረአያ ሽዑ አዝየን ደንገጻ ምክንያቱ ንግዚኡ ኣብ ልቦን ኣና ኣይሓሰበኦ እንዳኣምበር እኮ መቃብር ክርስቶስ ሓላዊ ከም ዘለዎ እኮ ይፈልጣየን ግን ኃጢአት ንጽድቅ እግዚአብሔር ከምትረሳዓና ሁሉ ጽድቅን ፍቅርን ኸዓኒ ኣብ ቀድሜና ዘሎ ሓደጋ ይረሳዓና እዩ ስለዚህ ሓለዋ አይሁዳውያን ሓለዋ ከም ዝገበሩሉ ወታደራትን ዋርድያታትን ከም ዘቀመጥሉ ይፈልጣየን ግን እዚ ሁሉ ኣብ አይምሮን ክሓስበኦ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ግዳስ ክርስቶሳዊ ፍቅር ስለለለወን ንክርስቶስ ክረኽባሉ ዝኽእላ መንገዲ ጥራይን ኣብ ልቦን ሓሰባ ዝነበራ ካብዚ ተለዓለ ናብ መቃብር ክኸዳ ከለዋ እቲ ብልቦን ሓሲበንኦ ዘይመጽኣ ነገር ሓደ መንእሰ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኑ መንእሰ በአምሳለ መንእሰ ኣብ መቃብር ብየማን አንፈት ተቀሚጡ ረአያ ሽዑ አዝየን ሰንበዳ እቲ ብመንእሰ መልክዕ ዝተገልጸለን ናይ እግዚአብሔር መልአክ እዩ ነይሩ ንሱ እንታይ ይበለን ኣይትደንግጻ ኣይትፍርሓ ኢኽን እቲ ዝተሰቅለ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ከምትደልያ እፈልጥ እየ ተንሲኡ ኣሎ ኣብዚ የለን በለን ኣብዚ የለን በለን ንምንታይ እዚ መልአክ እዚ ብስራት ክነግር ሓደራ ኣምላኹ ተቀቢሉ ኣብኣ ዘሎ እዩ ስለዚህ ከዓ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝኾነ ነገር ዝተፈጸመ ነገር خنجرن ምእንታን እግዚአብሔር ብዝፈለጦ ኣብ ዝተቀመጠ እዩ እዚ ታሪኽ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ኢና بسفيح نرخبو ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ መወዳእታ 16 ማለት እዩ بسفيح ተዘርዚሩ ንረخبو ኢና እንታይ ይብል ካብ ሓደ ጀሚሩ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅደ ሓደ بقدمايت معلت سمون نغو صحاي كتبرق كلا ما مقابر كم زخدا ينغرنا مو نحار ايت سنبدا تنيز جمسي تعسيبو مني قربنا شي انت اشي انا قعدت اقول لك اشي ስለዚህ እትማ ወንጌል ማርቆስ خمس ነገርና እንተ ሆይኑ እንታዩ ዝብለና ኺዱ ነደቀ መዛሙርቲ ንገርዎም ቅድም ማሉት እንደንጊጸን ተንሲዩ ኣብዝ የለን እቲ ኣብ ኣዘንበርዎ ቦታ እኒሃ خبل እትመላኽ ከም ዝነገረን ንሳተን መንቅጥቃጥ ሰንቢደን ስንባድ ሒዝወን ናበራሞ ካብ መቃብር ወፅየን ሓደማ ፈሪሐን ስለዝነበራ ከዓ ሓደ እኮ ኣይነገራን ንሓደ እንኳ ኣይነገራን ገርም እዩ ተስተሰቅለ ኢየሱስ ኣብዚ የለን ኢሉ ክነግረን ከሎ ንጴጥሮስ ነገራ ኢሉወን ነገር ግን ከም ዘይነገራ ኣብዚ ነግረና ማለት እዩ እዚ መቃብሩ ነታ እምኒ ዘለዓላ መን እዩ መልአክ ድዩ ዋን ኮርኮራ ለእም ነታ እምኒ ዝገለባበጣ ወይ ከዓ ዝፈንቀላ ባዕሉ እግዚአብሔር ብስልጣን እዩ መላእክቲ ናቱ ተላእክቲ እዮም መላእክቲ ናቱ ተኣዘዝቲ እዮም ሽዑ እታ እምኒ ተጨኒቀን ዝነበረት ኣብ ቅድሚኤን እግዚአብሔር ግን ነታ እምኒ አልዒልዋ በመልአኹ ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ለክርስቶስ ፍቅሪ ክነምልኽ ወይ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽና ክንኽተል እንዳተጓዓዝና ኣብ መንገዲ ግን ተፈላለዩ ሓደጋታት ክገጥሙና እዮም ኢልና ኣይንስጋ ምክንያቱ እግዚአብሔር ቅድሜና እናኸደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓቢ መከራ ሁሉ ዘወግደልና አምላኽ ስለልኾነ ነቶም መከራታትና ሁሉ ዝጸራረግ አምላኽ እዩ
ስለዚህ ነዘናንስቲ ጭንቀት እንታይ እዩ ነይሩ እቲ እምኒ መን ከልዕለልና ዝብል ሎሙ ካብ ቀድሜና ክንድቲ መቃብር ክርስቶስ ተዓጽዩ ዝነበረ እምኒ ኮይኑ ዝረአየና ዓብይ ጸግመሉ ንዑ ሁሉ በክርስቶስ አምላኽና ክንሓልፎ ኢና ጎይታና ኣብ ዕጹ መቃብር ነይሩ ነገር ግን እቲ ዕጹ መቃብር ባዶ ኮይኑ ምስ ረአያ ኣዝየን ሰንቢደን ከም ዝኸዳ ይነግረና እቲ መቃብር ባዶ ምስተላዓለ ባዶ ዝነበረ እቲ መቃብር ዝኸፈቶ ናይ ጎይታ መልአኽ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር እምንልዕለለይ ከይበለ ተላዒሉ ኣሎ መልአኽ እግዚአብሔር ግን እተነን እስቲ ዝመጽአሉ ዕላማ ንሳተን ከም አይሁዳውያን ኣብ ምድሪ አይሁዳውያን ከም ዝግበር ዘሎ መሲሉወን ቀባ ስለልመጻ እቲ ሓሳብን ፍጹም ካብ እግዚአብሔር ሓሳብ ወጻኢ ምዃኑ ንኸረድአን እቲ መልአኽ ከዓ እምኑ አልዒልዎ ጸይንሑ በር ክርስቶስ እምኑ ከይተላዓለ እዩ ዝተላዓለ እምኑ ከይተላዓለ መቃብሩ ከይተኸፍተ እዩ ተላዒሉ ነቲ እምኒ ግን መን የልዒልዎ ዝብል ሓሳብ መልአኽ የልዒልዎ እዩ መልሱ ዝኸፈተሉ ዓብይ ምኽንያት እዘን ብእምነት እዚአን ዝመጻ ዘን ቅዱሳት አንስቲ ዘይተላዓለ መሲሉወን ነቲ መቃብር ዝኸፍት ሰብ እስካዕ ዝመጽእ ክመላለስ ኣብ ኣየን ክሓድራ ነይረን ብርግጽ እቲ እምኒ ንሳተን ከልዕልኦ ከም ዘይኽእላ ኣዝየን ተጨኒቐን ነይረን እየን ስለዚ ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ክርስቶስ እውን ምብሳር ስለልኾነ እቲ እምኒ ተላዒላ ከም ዝነበረ እቲ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ኣብዚ የለን ክብል ነጊርዎን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትንሣኤ እውን ከይጠራጠራ ምእንታን እቲ እምኒ መልአኽ አልዒሉ ከም ዘርአየን መቃብር ክርስቶስ ምንም ከም ዘይብሉ ንኽርዳእ ምእንታን እዩ ዝገበሮ ማለት እዩ ትንሣኤ እውን ከይጠራጠራ እዚ ኣብ ወንጌላ ብናይ ባዕልቶም ብዝተፈላለየ ሓሳብ ገሊጾም ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ንምግላጽ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምድሪ ካብቲ ሰማይ ካብቲ መልአኽ ዝተላዓለ ምድሪ ተናወጸት እዩ ዝብል ቀሪቡ እውን ነቲ እምኒ ኣልዓሎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ተቐመጠ ይብል መልአኹ ከም መብረቕ ክዳኑ እውን ጻዕዳ በረድ ዝመስል እዩ ነይሩ እቶም ጓሶት ንዕኡ ክርእዩ ከለዉ ወዲቖም ከም በድኒ ከም ዝኾኑ ይነግረና ስለዚ እዚ ዋና ዓላማኡ እንታይ እዩ እቲ መልአኽ ነቲ መቃብር ክደልዩ ንዝመጽኡ ኣብ መቃብር ከም ዘየለ ምስክር ንክኾን ምእንታን እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ እዩ ናይ ምን መልአኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ እዩ ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ እውን እዚ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ሓሳብ ብዘይ ምእማን ናብ መቃብር ወሪዶም መግነዙ ተጠቕሊሉ መጠምጠሚኡ ተጠቕሊሉ ምህላዩ ምስ ረአዩ እዮም ኣረጋጊጾም ብሓቂ ክርስቶስ ተላዒሉ እዩ ኣብዚ የለን ኢሎም ናብ ገሊላ ኸይዶም ንክርስቶስ ክሕልው ዝጀመሩ ክርስቶስ እውን ኣብታ ገሊላ ስፍራ ከፊቱ ከም ዝኣተወ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ዕጹት መቃብር ዝተላዓለላ ምኽንያት እውን ክንርኢ ከለና ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ገኒዞም ቀይሮምዎ ነይሮም ዞም ትማል እውን ከም ዝረአናዮ መቃብሩ ይሕለው እዩ ዝነበረ ስለዚ ንሱ ግን ነቲ ዕጹ መቃብር እቲ ስጋ መለኮት ዝተዋሃዶ ስለልኾነ ብመለኮት ማለት ኃይል ማለት ኃይል እግዚአብሔር ማለት እዩ ኃይል እግዚአብሔር ምንም ዝእግዶ ዘይለ ረቂቅ ማለት እዩ ረቂቃን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መቃብር እውን ምስተዓጸወ ዕጹ እንዳሃለወ እቲ መቃብር ክፈንቂሉ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን እሺ ምናልባት ሰዓት ንሽተነላትና ስለና ክንቀጽል እዚ ክርስቶስ አምላኽና ብዕጹ መቃብር ዝተላዓለ በኩረ ትንሣኤ እውን ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ በኩረ ትንሣኤ ማለት ናይ ትንሣኤ ሁሉ መጀመርታ ማለት እዩ ይቅርታ ብጣዕሚ በኩረ ትንሣኤ ማለት ናይ ትንሣኤ ሁሉ መጀመርታ ማለት እዩ
موت بآدم خمز تجمر كله تنسأي خعاني بكريستوس يجميرو زي بكريستوس يجميرو نزي بخورة تنسأي تواهيلو صوع على ذل مخنياتون ويتانا أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس نمهري أبو ندنج ناب خع ندنج الماريامون ناي بخرو ودا أيو سلازي ناي بخرو ودا تواهيلو صوع على ذلون بزي كانوا سو خالقكم زي بالله ناي مجمرتا لج ناي مجمرتا ولاد زخونه بخور تواهيلو خمس صوع مالتيو سلازي بخورة تنسأي كم زتواهلو مخنيات ناي تنسأي كله مجمرتا سلالخونه سلازي خع قدس باولوس نزدقسو كله ويكዓ نزموت كله بخورات ويكዓ مجمرتا خوينو كموت لعلى يبل قدامي قرنطوس معرف 15 كان فقري 10 خنري كلنا نتوم زموت كله حجي نزوم زدقسو كله ناي تنسأي موتان مجمرتا خوينو نسو تلعله بمجمرتا آدم مخنيات موت خمز مصا زي موتان كعا كمو بسو بخال بودسب بخال اي آدم بداغماوي آدم بزي تبعاله كريستوس خوين لنا ايو كله يموت له بآدم مخنيات كله كعا بكريستوس حياو بزخونه املاح ختس ايو زبل ملختي يقمط لنا الله مالتيو سلازي كريستوس املاحنا بخورة تنسأي ايو بخورة تنسأي تباهيلو يصوع مخنياتو اب سماين اب مدرن كله نزلو فطرتات بزي قال يو زفطر مدهاني عالم بزي قال يو زفطر مدهاني عالم سلازي بخورة فطرت ويكعنا املاحنا نا كريستوس قالو نفطرتات زفطرلو سلالخونه كفطرتات كله زنبره نمغلات بكره فطرتات إلنا ون صوعينا زي بكره فطرتات مالت ግን مس املاخ مس እግዚአብሔር አምሰቦ ማዕረብ ዝኾነ ደአምበር ወዱ ወይከዓ ውሉድ ቃል አብ ኢልና ንጽዋዕ ደአምበር ምብልላጽ ወይከዓ ከም ስጋ አቦን ውላድን ማለት ከም ዘይኾነ ሁላትና ክንረጋገጽ ይግባአና ስለዚህ ናይ ፍጥረታት ኩሉ حلقة فتيرو زجزء مخانو خنفلت يقبانا بز مخنيات نزمنو انت ايجو تباهيلو زي نقرلو مسابن مس منفس قدوسن هلو خوينو زنبره زلو كل بوز هنا بكرة تنسأي تباهيلو يصوعيو مالتيو سلازي خعاني ببلي كيدان بعال إلياس بعال إلساء موتان زموتو صلاة العلم قالو الحديث كيدان خضري كلنا جن بعلو مدهاني عالم نايتي مكونن نايتي نجوس نايتي مبلت العلو ميو كمون الآزار كموت العلو ميو نبسو عم مسكل كوعلا كله بفقادون بزو حسابات تلا علو ميو موتان أبقر مسكلو وعلو ميو زياتهم كله بكرة تنسأي أي تباهلون مخنياتو زوم تلعلو بمن يوم تلعلم بإግዚአብሔር يوم تلعلم ኢየሱስ ክርስቶስ بعلو سلازي تلعاله بسلطانو بحيلو سلازي تلعاله بكرة تنسأي تباهلو قالو زياتهم بعلتهم بحيلهم تلعلو أيخونن قصيلو خعاني توسنه غزي نيروم زموتو دأمبر حيوان خوينو مسترفو أيكونن كريستوس أملاخنا ግን مستلعاله موت أيرخبون موت أيطعمن إلسا خمز العالم كريستوس خمز العالم كله مليسو زموت كيخونس حياو خوينو نابو بيمان زقوم بمخانو تمليسو زي موت بمخانو ساتهم ግን تنساي زغباي ካልኣይ ዝሕሉ بمخانوم ካባቶም ሁሉ ንምፍላይ بكرة تنسأي تباهيلو الله مالتيو أملاخنا كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህር አምላኽ ናይ ባህር አምላኽ በመሆኑ በዓሉ በኃይሉ በስልጣኑ ኻልአዋይ ሞት በዘይረኽቦ ስልጣን ከመቃብር ተላዒሉ አሎ ከመቃብር ተላዒሉ አሎ ስለዚህ
أبرأي كنري كلناون مجمرتان مجرشان حياو أنا إيه مويت نيرة نهو خا كابز العالم كعز العالم حياو إيه اندابله ينقرنا على مالتيو اسكي حلو نشتن ريتا منالبات مرها قبري نافتازم كيتهلو اندحاتت هوايه نولا تقري ماي منالبات أبزتليا تزيلينا نشتن خنقصل سلازدل أخويا سلازي تنساي زقوباي زحلو بمخانم كالوت كله كموتان كمقابر زتلعلو مدحانينا قويتانا يسوع كريستوس جن نزل عالم بسلطانو بحيلو كمقابر زتلعل بمخانو بكرة تنساي تباهيلو يصوع مالتيو مدحاني عالم محرتو أو كلاتنا يكون ايشي نرأيسك عشعو ربنا يغزلنا زميلي المهندس ديوشي ايش والله تميكالي خبرتي عمل له هي تقريبا ايش كابتن سايد حار نمنت ايو تمجيبو زبل حساب خعاب زقصل نريو سلو خونه ነገር ግን ምስን ሳይው ዝተሓሓዘ حساب كنري ምእንታን ድሕሪ ትንሳኤ ንምንታ እዩ በሊዑ እዚ ከዓ ንርኢ መቸም ሰባት ንሕና ብትንሳኤ ዘጉባኤ ካብ መቃብር ክንትስእ ከለና ክርስቶስ ኣምላኽና ከልዕለና ከሎ ምግቢ ኣይንምገብን ኣይንበልዕን ኣይንሰቲን ናይ ምድሪ እኽሎማይ በቃ ያኽለና ኢልና ቃሉ እዩ ምግብና ዝኾን ምስጋና እዩ ምግብና ዝኾን ማለት እዩ ትንሳኤ ዘጉባኤ ክመጽእ ከሎ بحدش سجا خنتسق كلنا زي موس سجا لبيسنا خنتسق كلنا عين بلعنينا أمو كريستوس أملاخنا بخرة تنساي خوينو تلاعيلو إلنا يو نحنا ون بقدام كمن نموت بكريستوس كعا كنتسقينا إلنا تنقاقيرنا إنا أمو زي تنساي نمقبي عالم زبك عديو ويكا أنا عالم مقبي نبلعدينا كام مقابر مسلا عنا نزبل حساب قل كريستوس من تأيي تمجيبو نحن أول مسحواريات عصا تمجيبو ميوم كمون مستم من قدنيا تات إيماوسون تمجيبو إيو سلازي زياتهم كله خنريك لنا كريستوس آملاخنا تمجيبو إيو دحرة تنسايه إذا قد دايق من تأيي تمجيب آملاخنا كريستوس ويتابع سو جزاءات يون دك أمزامرتو خجلت كله منفس زريو مسيلوهم متحات مسيلوهم حلينهم دنجيسو نيرو مخنياتو بعصو غزا مئتاو زكال منفس الأنبر سجا أيكون نيرو جن أملاخنا كريستوس بتي أيهوداويان فريحهم عاصيمو زنبرو غزا أتوا لذا خال بوم فريحو زمتحاتيو خبلو سلاز دنج سلاز سنبدو سلاز فرحو نمنتايخم تسنبدو زلخم نمنتايخم أبلبخم حساب زل عال زلو أنا بعليكم زخونخو إجري رأيو داوي رأيو خبل اتزتساقا يلو چنكار أرأيهم منفس سجا عاصمي يبرلون أنا جن ألوني خبل أملاخاتهم بزخ أكملوا تجددوا مالو مالتي نساتهم كابدستا زتلع على بزو حيامنوا نيرو مالت أزيو عبيت أمريو ስለዚህ ታይልዎም ክርስቶስ አብዚ ዝብላዕ ነገር ዳአለኩም ይልዎም ንሳቶም ከዓኒ ካብዚ ተጠበሰ ዓሳን ከምኡውን ሓደ ቁራጽ ካብ መዓር ወለላን خالي የለን አበልዎ ንሱ ከዓ ተቀቢሉ ኣብ ቅድሚኦም ተመገበ ይብል ሉቃስ 24 ካሊውን ኣብ ጥብርያዶስ ረባ አንተ ከም ዘለኩም ዓሳ ምሳቶም ተመጊቡ አሎ ነገር ግን ኣብትንሳኤ ዘጉባኤ ምብላዕ ምስታይ ምእታው ሓዳር ምግባር ምውላድ ምዝማድ የለን ከም ሰማይ መላእክት ኮይነና ኢና ነነብር ግን ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ተመጊቡ ግን ኣምላኽና ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ምትሓት መሲልዎም ከይሽበሩ ምእንታን ንኸኣምኑ ምእንታን ብእምነት ንኽነብሩ ምእንታን ዝነገሮም ዝበልዑ ምስዋቶም نعاتهم نخأمنوا مئنتان خحقوسوا مئنتان
መረጋገጽ ክኾኖም ምእንታን መንፈስ ስለዘይበልዕ ነገር ግን ጎይታኦምን መድኃኒኦምን ንሱ ባዕሉን ምዃኑ ንኸረጋግጹ ምእንታን ንደቀ መዛሙርቱ ክምግብ ከሎ ሓቢሩ ተመጊቡ ኣሎ ማለት እዩ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ብዝለዓለ ርግፀኛታት ዝኾኑሉ በዚ ምኽንያት እዩ። ክምገብ ከሎ ክርእዩ ከለው ብምርኣዮም ዳህሲሶም ሓቢሩ ምሳቶም ክምገብ ከሎ ብምርኣዩ ኣሚኖም ኣለዉ እና ነቲ እምነቶም እውን ኸይረኣዩ ዝኣመኑ ብፁዓን እዮም ንስኻትኩም ግን ርኢኹም ክብል ነቶም ብኸይረኣዩ ዝኣምኑ ብፅዕና ከም ዘለዎም ኣመንቲ ደኣ እምበር ዘይኣመንቲ ክንኸውን ከም ዘይግባአና ዝነገረና ቃል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብ እቲ ናይ ትንሣኤ ዘመን እንርእዮ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ደቀ መዛሙርቱ ክምገብ ከሎ ንምንታይ ተመገበ ኢሉ ሕቶ ከይኾነና ክርስቶስ ኣምላኽና ንሕና ክንትስእ ከለና ክንበልዕ ኢና ክንሰቲ ኢና ኢሉ ከምህረና ወይ ከዓ ምግብን መስተን ኣሎ ንምባል ከይኾነስ ደቀ መዛሙርቱ ንኸኣምንዎ ምእንታን ዝገበሮ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብነገር ኩሉ መስተውዓለ ልቦና ሂቡ ንዘለዓለም ጽድቁ ምሩጻት ክገብረና ፈቃዱ ይኹን። ዝመሃረና ዝመዓደና ኣምላኽና እግዚአብሔር ሽሙ ዝተመስገነ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እሺ ማርከስ ሕቶ